Okay, tori leki, tori taki. Ti deve bar alasma wa odiwaka. Le jeke van beteju, wo abiwan gasta. We ti dia doi na studio ma wakti da Johnson. E sefi okaye ne oteju samane. Wata de wan 2 wiki di miteju kakan yo sefi taki. Saip sanga tori leki. Want, wai sa sama jata kyoko. Eindelijk ado. En we barodi ook toegoji. Aladdin konde masa. De gawan kapten Basia, ala de Sofia, we barwa mooi kakiti, switcho digi, en we wishu wa mooi switi de te. Maar we dingi wat taipi, dat we wa me woka nya sang bang, ya. Alo la sambung ja corona tu ye. En koli u me wanto, mi etaki, a corona I fele fire. Ya fire di wa ya. E va ye pita kya gwe baka pia be komoto da mooi. Maar okay, tori mooi. Bigi bang, Fafi. Fafi bala. Yeah, they want to day me pique de sama daqui yo doa na studio uma ya bedo. Ova. Isa fa kone de kaba na do wa do kan sama daqui na langa fu passe me que o de abon. Okay. The story manga sama daqui. Well, de sama di sabi mi o de ndia sabi mi mina robi a mãe dado. Tu kami dado da mi wakati acha kwai. Vooral de sama fa yuma konde. Oh, dus Yuna fa yuma konde. Enkelek na dapen kweki mi af kisai. Nee, mina itaki enkelek tak. Me taki tori leki ime taki na leka tori leki. Geboren na kisai. Ya kisai sama. Maar fi kona se fu kotikada e takaba achuma konde. Ma musu te mata se musu de. Ya ma fa kisai bigi. Kisai mimma na ma pobida. Fu ma mai kisai. En mi pa na dale kisi. Fu yausa. Do se fum de chai mi panning dan bi chai wax sam. Oh, wax sam. Ja, dan bi ma mi e chai mi manning adaro mi ki chai amai. Okay, dus takatori kiring fa fasifa libide. Ya fu kisaya na yausa. Yeah. Ya to? Yeah. Okay. Ne udongo konfika. Duwa bi dimia tuyali. Ne ko jongo konfika na yuma konde. Ya to kasa madoro. Kotika. Dus ai ne kotika na yuma konde pika sama konde. Na wande na jabi. Ya biete madacha gambi konde dimsabi pele so itaki mu go pika sama na yuma konde. Okay ma, kai te wanso ai ne kotika khabi. Ne de verspreiding sabi so de da ku tu campo walo pika sama ipito. Kai konde no ikon kai campanha sa. Okay, nou sabi da ku tu campo. Ei bara. Ai une foja. Ya? Okay. Wa de nya studio na so maru mekako. Odatu yevu bopalo sani. So sandea ayeye yevien. Maya sabi sanen. Matide danke faka ense vita kenafu. Pika kisai yausa dan adea futeju sanen. En tu taki aba afukati woko. Dan na woko wae en na wa afukati. Atongwa afukati a lelito afukati yures. Da uteju sana a woko de enkele. Bigi ma jai. Fosu go na woko. Yeah. Da imsabi taki saide go na woko. So saide. So sama sabi mi fu huis uit mina werk te bokunde. Yeah. Ah, na klop technisch na klop aan afukati. Okay, da koko hurane. Sana wo werk bo. Werk te bokunde de mande woko nga masini. De gambi ki machine ye se ya rei wagi da de mande du werk te boy pompe alasani machine die dai funa wa pompe livre wata alasani na werk te bokunde. Okay. Yeah, chago do. A pisi va afkati. Mara dimis dom abede ni kati fira ni kanta. Dai sabi asani fu dem sama fu new coffee camp. Yeah. Ke ayan go to be na inde sama usu fika takezo. Da asa de do bede da mitaki nei de sama be froisik ba komoto na stiumer da de mu konde dor meke wan dor de kai new coffee kam da de sama mu froisi baka aletif de sama piade dam no ficha televisi en fanafa de dem taki da mi ogostu kafukati wan mistaki sani na iwaka bunda mi ogo do sa dati na begin taki hey wasani naki mi fugoliri asande ya fu kanska de taki cha tendo fika fetigi de sma yeah okay ne ugo mas sabi taki ina werk to ibo ko de go consumar dan en so men sama sabi mi akisi ga his ko mina LBGO mi begin LBGO amongo sai de mimma bia money fu pai fu gimi fu gwasi ko mo fara do si be de ko su be fi umma ifene wan pisi kasaba te aste ube gwasi ko imagi wan pisi kasaba igo
ikibi go nyame ani toilet wande da mustaki nya kasaba te kabay na moni fu bay sof igo dingi wata krang aina abat kamar and that te dai baka gwausu dana pas di yoyo nyawat kandi ni nya dia gong dai mugwai ma gong dus na on beren de u opo feti fu sam kong doti de dus na opon ya pasya be makala ma pe wan bibi de te ye dren wan bigi dren dai ko werkala ni de me ke simsi do ya tide futaki va afukati woko afukati na sama die kongi sama leti faide ya ne be for be de hori den sotoi ya la si ya hori ete de kai gwa biro de ya du afukati no de if you say ka wan gontori faudia una igisa ma doti lanti doti na dati futaki yogo bai wa pisi doti da ye kwami Daniel Lukwengi mi gwa notaris goluk alasani fa abalas wan to mele si we bai doti ya e bai osu ah men sama bai doti de kaba ma di foral buskonde sama ubi na sabi wasabi na do don mana pasi du na bi fuwaka una bi sama fu luku fini ju that is a gona notaris goluk alasani ma kan toka kan blimiete ma notaris de na miange waka wa pasi na semsi ko gwa agwa notariel semi gona rectese do stede ya ni takyo na manera mais sedem ko fu mister afukati da de bigi lu kwanga tak umulu kwasa ni fa mo foro fa maneri abu do sadarom manalanti do takim kwa mi dami yepi na dro ko mi takimi na yepi sama ngalanti doti if you want buy one doti want buy wa osu kwa mi dami lu kwengi fu wa balas dai kan du wo ko mo fara bakadati tu bay forbelti duwan sani fufu i dusani anga masa maskutu horiyu da we koi bel da afukati konfuko takgi on dati a rek system fu de so ya bia rector ya bia officier fa justice isi faidi ya de sama fu wasama ki wasama fi ina afu teke afukati na lanti ofetigi a demande na officier da de gona rector da de tak rector lukuno asama ya duwan sani i mustafen da wafukati da pewe taki nei i makstafa sama mai waka apasia yo este pasi mustafa sama bala fu afukati abede pe ben kisidi yari atiari yo kisho wadlanti e wani soto yo tere idogi ikide sama fu de teki wa sama lanti sama iki lanti sama iki do sa lanti o staff yo do si una fu su afukati yo su afukati ma bay forbel dat na wanta sa bakata kiti wani e so money for them that in our parts and mafiki wa sama bon yo asido ya bifu osido lukwati idenki konde sama da wafu kati kontaki we kala kakia sama to ma pea sama de leti de wanta awete taki ide verdakte tele que rector nomo e bepal fi do sani wer kala rector dos sama do sani sama verdakte ma wasabi da wetaki na wakia akia sama to yogi wa voorbeeld fum kataki kotaki udenya wakabaja ni wasama loko motonga wa nefi bulu de na nefi ni ailo egwe ni koluku ni wasama de ya sama de kiya sama na sama de longwe do na sama de longwe da yo tikin fu staff so wa case bp kansa ni wa konde asama longwe nga nefi ni de sama di sia sama ne londe de fomien be na de kiya sai de ki pasa ni kiya sama ni kiya dia go ni asia nefi anya sama skinya hali ya fugos longo su kuyepi na londi ay longo de sama ko ku bakadi de stak wa sama ne de fitiange be na de kien iso fara wego ne kien da weki afukati so me sama de taki o afukati yepi fupu man afukati yepi fu nei asombe de gidi mi abede anya fak manudi ngoleri sabini anatoi afukati naipusa ma staff we luku pelanti mete wan fout a officier van justitie do tia sa go be e fa waka precies na ala de wet di dernier wetbook van strafvordering ne nou bible da wo luku pa article so pam e ye no officier aduentu ma sandede na no twe o fa sandi adude ne kaepi no gi wan forbe faudea te wasama ki wasama na evo me akoti itaki no tue intake de sa no tue no tue na na time koleka famia nga ija ni igwa usu
ne isi wantu sama edu tako sanyanga epiki de suku for karakter isi de fetiange ne iteke wan sani bubu ne iteke wan tiki ne nakenki asama ofigi hebi maki na ogidu ma achamutu stand fi baka itaki asta sani bigosi libi sama fasi da yo duan boru tak no twer isi da itaki da we taka sama do santo mana no twer be for be do ma for be fa de ni yanga sama ifeti we feti we de feti go dai kwa to ya do ti dai ni ateke wan be for be to nefi e lon kwai ni be janga wan go dine ni be isutu mi ataki bi go sutu e for be ni so na ni Tony, yeah. ni akondi de dayo duwa boru tak no to excess that one taki a no to de ma this one they want start more further da ye du boru tak de zandati da te du boru tak e lu kwa dwentu maninka yepi director o luku da ibo pata ko ke wer kala dan de mantaki a feiti dwen ma no de strafbaar da is de sindegu house da ikomoto manala titi anu tuet beroep le mai na titi ofende succes maar we doen beroep tape wambaka yabi moord aan een doodslag dede na dede maar te wasama ki wasama atawa ki dati ki da yotake atawa dati ki si bijvoorbeeld mo staff mo disi maar dede tan dede maar at dufa mande na doodslag en dufa tawa na moord. Moord dat wan taki isi don bari kan taki famio kia maya i go lurueng ala sani bari for bari stoi denki ni kia man na moord. Maar doodslag we feti of bam i kia man na noodweer maar na doodslag. Ja, si don denki fosi go takei na moment komi ke kiyama. Ma lui di no sabi asombe denki da wetaki bala den rector fa konde ya de na ikutu mo ibika atawa de ki akisi mo yari atawa de ki akisi mo dede tan dede ma no tuera nga doodslag e meke afskel. Dus moord mo bigi bika dati je si don kai pakisi. Mek voorbereiden mo taki e amande mio kien so. Atawa na geval piang emitide na persan pasa. Do sa kengi. Ma dede tan dede. Da jatro. Moitori, ade de lok de san saita kia. Want hij kan ook de san zo de volk belangrijk dat hij de sma sabi de sania want hij libi de san even de PSC. Maar oké, maar die zou fika de ode duo kai mooi wanneer dat na diefstal nga verduistering. Oké, ja toli. Verduistering. Dat want dat ik me biasa nyam kaba fe ginwa moni fi mi horengi ne nyame na verduistering. Ma fu mi kone mpani mburu te kai sakada na diefstal. Yo mo sta fu mi. Ma so mesa ma na isa biasa ne ma vuvu. Ja. Fi go aan supermarket. Nee, vanaf die gwa supermarket te kasa nyam na paifien na diefstal. Ma fi teke ne die wa kai kona kasa ni berikim takim na pai na verduistering. Is vale. Bena ya mami konda sede made. Da weki afukati go suku daarom meke tedem skou tuto. Potia sanya ini a proces verbal. Da weki afukati teke a proces verbal da wego lukwen. E brada e fa me koma fota ko di diefstal gi mana verduistering. Da we na kenta ku da pe pap ma yuna ya una usabe daarom meke te wa probleem de. Eto wan sani da disi barangare. Skou tu na imati. Skoutu anoyu mati te wan skoutu horiu da utai taki if verklare fi taki ai basanso da milo skoutu na ilu samaire na officier anga de ta sama e bepal a skoutu e meke proces verbal da chane go gia for ambtenara of le officier en wan sani tu faide ya ne de taki anga ya skoutu taki anga ya ai onderzoek wij voor horiu ni stop ni yange waka gwa dose ni agi wan sigareti esomo ko da utake mi matifa ido santu e fi piki taki dwen aka gebruika sandati papanya proses verbal
Isi Dus alla momenten. alla momenti sabe sair en yang ascolto anomati Ascolta €2. aso €2 ko sabe sair en na mutai gi wasande kai kousi ya bisoi correct escolto hori inafu taki next i kan hori teke ya fukati kon Ja, maar die foi tudo. dat ya kan ma zo snel mogelijk in me kontak nga i afkati todo dia ma foi mo en if de foi ne bo wees de da we gebruiken santa ki mesandeling dat de scope dat de soto na la ko ma de soto fu scope alwel ya bi de technique de pass fu break at sanfi daarom me ke teri horiu suku snel mogelijk fu me ke kontak nga afkati izani en if ma tai di tau bigin aksisani ni ata gi a kousi dat wanta kam tai gi taki sami aksi ya inafu gi antwoord ala de san gi ataki de fa passa kousi tu de naita En dan tak je naar die antwoord. Die nog verplicht die no verplek die antwoord en teo gi antwoord im sabi sa e taki Dus Theo Piki. teo piki Ça c'est Piki. wan de mai aksi en if ya man sani suku so snel mogelijk fu meke taki mi abi ko kata kana mi afukati wanta wet e gi arrenta fi me kontak Da Afrika je comité. da afukati komiti ape tia komiti dape ana taki austeri fraka mais do ta fa luku fasa ne waka ai dai sani luku e piangi de alo asi e piangi as ko de do sa 60 Ok, mooi. Dus nou, ze weer nou een pistori abafa sana wokofu afkati weye yaso. We actieven sana dat ook toen sani de laatste tijd op safuru taki desmai bij jali nasma dan de man ego selia jali baka tok ete desma jaini da probleem dat je kondo chasku tutafa da ibuya wa misa wa geval brujate o me be afro de la sala e monibika be na po ifende vini fatolide ma papira de pe apai ata manda yenso da yenso skoldu se vedi ape bakade da afro voor de handela sani das mi sabe fam handela wer voor skoldu ma ke fa eta ki aye lokuen de eta ki a de handele mo bika se eta ki asama paya moni da makomoto de baka goseli apesi baka ofle faibe ta ki teresma ibayan ya den teke wafkati futwala ondo suku jide loko papira era da depsa door dat den loko de papila bon da man en apsa furu sai so an ba la isabi taki sama seri beli pegi sama sama seri beli pegi sama bai beli pe fudoti iya okay te yo bai wan doti of wausu omdat fa doti dea na den akbaslake lek tapen ama lek baslak tapa usu ama rek baslak tapa sani ma yasabi da you go buy and if he bawa sama doti fam de ne mi wan dot ni ko bawa usu da de mai tak door na trekking a oswa fu mi tu if he ko bawa doti tapa oswa fu mi ta de je wayani tembe na wa fro dat dusu usu de na la shin dus te yo go buy one doti kon me ko go luku gi ala sani no tales go akles go luku fa doti de no balas fa usu di yo buy de no lek bas la tape om data wet de taki a onder suk plek dia yu fosi go buy one sani om de suk sa e buy ma weke busko de sama mi sitaki beina wa idwa sani mai kwata gi on tem wo go eselia wo yo doti na eselia wo yo dotie selfia notaro sofa mandigo te bigi yang erika la sana checking chekaba i bigi pai cheke kaba agi transport aso dotie bai mat sama no kan kota ita ki mi abu apisi doti dati off sai petu mi a omo kwa apisi doti fum de go bo so ne tapu asan na igoso social wa sai omo fu denga meke yang meke wa over incomes ala sani pot tap tapira taki so on that sama na ibi danga fi dede no sare piki fama ide kita kina la de piki abia ide sa da de beabi da yo kisi problem dos bowo so attaque a famille tapu doti tapu famille gi doti fu secteur mi attaque am teke fo secteur nga sanda ki meke o sete luku gi fa go fosi i bauta pe wan brada net sa metaki e fi bauta ko sama doti do na trekking also anga doti afi wanta mi abia doti mi bo yosu e fi ya wani so da naki yosu pu bo chaigo
mas anche fai uma dica o sube daí a fora aqui dos darom me que desan dati um bom adi fural asani do pei não men te luku sang busconde sama fural de go to bala di wo ko tanga man lasien sanita pom makala fasi a hati en chama amadis di bay go fural khal skitter brada fu wani leni moni go bangi the percentage of the khal skitter ngadi sandati on dati sabi we taki ala sanita pom ho on dati ay pimeke we soyu taki aswa sanite anga moni sani so langa yo du sak sani monitori duenta pom pasi peisi taki hei boweis de mondelen taki ana boweis ma kakiti famia ngai taki ya fu televisia de ne ngwe yam kanta yi taki mi ataki so ifu nati fanga nga de modere sa li jabi no ma ba ka tapu weti ofu ba o tapu weti bala dati tanga dati na mo baka skriftele boweis we kai dati na mo tanga bowe mondelen offering comes letu maar ifu ala de tu parte de quadro ina furune ja dat zie je met de duidelijk in alle sansayedo imus make one overeenkomst schrijven takin kuya so takia man poti handtekenen ipoti handtekenen ja en jatake de confutake baka unai haliego ja mensen hadden duidelijk en sai petu we busconde samato uma achterstand a achterstand di wabi faye si ja de mai horri kana nga economia nga sani nga opposition sawabi utanga ma achterstand di wabi famille to ne abusconde sama kwa mi nem ta ngenta ki a 60 ya so imu pai mi da utaki ho awanya ondadu saide me kamni so mi de adam ya da wala sama sami ondadu dimbe sabide aw nyam moni okay sana sani be voorbeeld van voorbeeld migi sa mo bu ilasi 100 kolu da ilasi $30,000 of euro sa mo bu ma datu na itelu sefu na wade rusevi enten wi opo fu feti da yotaki mianga sama de nawa mianga ina waya adarom me kimi po feti gi maar omdat minanga ina wan give me understanding let it sign that they come to you take the information that they gonna tawara de pay more di fu do service ak de pay bi do mender ki de mi ko we abi mi fanodu mi abi fanodu mi opo fu yepi mi ko opo fu yepi se vito want to posisi o ka meke o den in the left ja de heeft kan bingi chassa na 106 en dat hij tregeli dat hij go studeer jurist afkati en idee feti dus no idee opo giden feti adem ji woko en isi fauja te adu a piki fito família alo asifa a ontu wekele imu gemi siko a mo busani fu feti armo na siko família ta fasi de langbo saeleri asandi edu leri fu sabien mina ta sanif du na siko pasi mwaka ni demeke mi konta yita ki dati na mombo e fi adu wan piki fi pinangi poti siko gen alo asifa siko di siku pai gen en noiti gandi fu leri wan sani en weke buskonde sama meke uluku fade ta wan e chaide sevi na langa futori on that fam sidoya mi adio sidoya man na wan fro na wan kwaliki apa igini ne demeke isim sidoya fa pa igini mi de como to na yuma konde kon sikwa be de sabi blanc amade bere ya kawe de ube kai amano kwa de dati ni wakanga futu como to na yuma konde kwa boko tu passation de be kai tapasi ni wan beskom wa mungo tapasa ma mere ya bes fizo de pick up nem krengwanya bes de ngome ke wan exam na exam dati be bopal e fum de gwa standard o fum de gwa borupa so elbe de pa de party ni din krengwanya wa gimi bia money di miss don adi ama isabi atende be piki money fo si da chauffeur rei ya pa piki money cha do ami ndaki na bia mane ndaki msaka isa sa wanta ki dati wa exam di ngome ke fo bali to comes
begia mahala fasion amanta ki noyon if ina bia moni musaka dimi defu saka ne ni wan steta yim taki no saka me paya monigi dim dai ne na wan frofu bala uku Jordan de Jordan bala uku en frosa yoyo nya paya kwali kigini ne ngwa mongo ne mike examen ne msla hala examen ne mbopal taki ngwa standard ti dem sdoya anga wan kwali kuni bi ti da day na day a day amo sam dia fro that next ma bopal yepi mi sorgumi piki sorgumi fro sorgumi famida na wa kwarki ni de mike ude afu sefi mike de mike heel belangrijk isi dus ontwikkeling belangrijk psycho belangrijk die busco desa en no wabia kans isabi paude jamongo isabi soton bero pasa luko pay de tide isi luko me pasi waka meke u gide piki wan a voorbeeld die we gide meke wa gebruik ding eke sex machine ma meke u gebruik voor ontwikkel ik kan lobby wan sama ma piki ndi lobby de i lobby pay de meke gwa sikola ta da yang lipi isabi ma no suku fu walo sen meke u luko ndatu posisi pe u de meke u ye pi u sevi u kan kwalu kalolo adoti mambakadina we miti ambaka ke famille buskonde na tewe taxo na destiny we destiny ma fino lobby save bigi lobby save tawa na lobby fi abigi wade di save ta sama na wade e na wade tewe gwa exam yesi yaye lo wata fu dem boy fu di ai astrafu so me wa fu den na u gi den buso ma de na du wan bo afukati fu ye piden di abilanti afukati en bala wasan di paya wasan di apai asama di pai nyo kisimo bumba dache mo wegi do weke buskonde sama me ko chayo sefi o do sefi aka fanga ne staff barada no bum one day wasama digo one day na wayari me pegi unu mi die ki afukati ma fuye piu ma me ko sefi e piu sefi ya ada ka nei anomakala a criminalité no makala en te luku ya yelo wata mandai ani ati de sefi imu wori sefi taki fi ataki saya mutaki fi adusa ya mudu wanti esi sande sidon esi taki adinami fi adu afani moto ya en kala ko na enda fu ataki aso mayo kombaka em vacances de solanga kans right kom takanga desma desansande ye soide sama ipoti de sama pasi wa mesi asande ay manke desma okto a pasi fede abisabi fasani en ye bala yestaki naduda ti dodisi ibare mavutide o konak ba programa if ya one last taki dai sato wengo oh de sama mi taki utani ete wali isi na describe nasi ma folo de sama fa yuma kole isa sare ka yuma kole so anyoni nyoni bara wayari tupikin dim kwape ade on fami ade bukhlay mi ade yepini foral hercule madesma dat changa last moment afro dat gi wan push tewe taki push na monio ma ondersteuning en de sama fa yuma kole ek mi giden gantani fa libidi de libia mi en teu kom u konde yaite yutu mi gigantangi fudi kai mi fa fi abe wani ya bi kai mi ala de gan konde masafu nu de bigi mali jar kheren meke de luku wanunu wabia kans kosho kosi bala no ye ade ndia ni rexala di mi passa na mon kude dado de kofu ko ye pi fufuma a mi adoete ni akosi di kwa mtaku kaba awo ko ya imanteke kosi bika we pu fufuma afufuma seude manatuba na woko di wedu efu afukati abede sani abio wakabum sani abio wakawanta alanti wani ati bon ayu na le jeke va ta ke fu jemi abede ati be sapi le spokon anya sani en midi kon bala makala na beina toyo sofel afukati abi anya pem kom semistratino bien pass isabi mi grunti ma mi abia pribi taki mi omeken abribi dati mi abi akrakti dati mi abi angala nefu di gado angala di gawadi tampa obaka anga nefu gado mi o sinistrati mar
den bus konde sama wa describe ta sama mu kon ma wa umlu su se vitowe mi kon te ya bi wan no tu kon nakrates ma komeke utaki moni na la sanete ma moni du bufuru ma doru taki dam sabi no tu you sabi mi no tu da ukan du sawedu akans degi no fi doti seri e fi go bay doti so de lukusani nami bikami wani epi mi wani do awo mesama di pasami anaka di taki ai te bay dai de seiga taki bay do sabiau fu wani fa wani pake an tanga pisia mi wani gu gantangi mo furu me mataki no sani ta fa shade fu angane fu gadu. Okay, no, maar toch me abon laatste actie gete. Dat if me want me die meester amai. Dat van me mietje. Dus no a kantoor ruimte voor de isabi taki te compasso da ego sukwa ruimte. Adena sani asefu ni bobo boy tana fa de ga ni pese. Da borbeita. Ja, isabi camel penning de staat de. Maar wo kisha juiste adres omdat no de ki me se kai felifi. Man no kaba dem sama bi mi nummer a nummer kan hem kan takke meke de ye ja tuurlijk a nummer na 18 60 70 80 60 70 80 onder net eenmaal 24 uur I bel de fuko yepi ma wode wo yete tia kanto opo alwasi ya wo kai meke ko dingi wa pikisa nyanga o bikatek tak disina kanto pede sama kankom en a kanto moderniseren wo bigi anga afkati mada yo kisi taki bij voorbeeld te iwani advies isi te iwani toler iwani siki fu pampila isi iwani verklaren wan sani meke wan sani kon bijvoorbeeld vertalen gona Engels gwa Frans ala de sanda kyo komang wai mite mi bigin mi ay dusani burru mi do nga stap dus den de kon de yari de kon fu gadi guri bi da woyete ma kanto dat ye kon en woye op tijd piade en tas aan je dit toe. Oké, mooi. Grandangivi, meester Amai. Dat ik ben wat meka vrij voor kom en die de belangrijke informatie zei die het idee en ik hoop dat ik desma gebruik de informatie die zie, want de belangrijk de tanga, de tjaja, na sandia bifanodu, fasi fu waka dia fanodu ne het idee. Maar dit wiki baka angwanta aflevering en tjade so far baka dat we je meester Amai. Ja, zo na zo zie je baka. Bye. Meka ye bobu dobu taki wanzami mekere taki fude. Meka ye bobu dobu taki wanzami mekere.